اول خروج اعلامي لفوزي القجع بعد كاس افريقيا للامم اللي تقامت في المغرب. Toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à l'organisation d'une CAN, d'une Coupe d'Afrique des Nations, qu'on a terminé depuis à peu près 3 semaines, dans des conditions exceptionnelles, qui traduisent le niveau d'évolution, de développement de notre pays, des capacités de nos entreprises. Tout a été fait, construit, organisé par les entreprises marocaines, par les cadres marocains, et c'est une occasion pour les citer et les féliciter encore une fois. Et ça traduit évidemment cette évolution et cette dynamique que connaît le royaume dans tous les niveaux. C'est une Coupe d'Afrique des Nations qui a confirmé l'implication du royaume dans un process de développement organisationnel exceptionnel et qui évidemment a constitué une étape dans un process qui nous ramènera en termes d'organisation des événements sportifs ensemble avec nos collègues et nos amis espagnols et portugais pour organiser la Coupe du Monde 2030 qui, de l'avis de tout le monde, c'est une coupe, et ça sera une Coupe du Monde exceptionnelle. Le football va fêter son centenaire puisque la première Coupe du Monde a été organisée en 1930. C'est une coupe qui pour la première fois sera organisée entre 2 continents, africains et européens, mais aussi à 3 pays. Ces 3 pays, et qui, au-delà de la proximité géographique, qui permettra à cette Coupe du Monde d'être exceptionnelle sur tous les niveaux, il y a quand même des siècles de civilisation commune et de construction et de complémentarité civilisationnelle, culturelle et aussi économique entre les 3 pays. كما شفنا الاخوان في هذه الفقره من تصريح او كلمه فوزي القجع من خلال المنتدى المغربي الاسباني البرتغالي حول كاس العالم واللي تقام بالرباط. اكيد فوزي القجع اللي غاب على التصريحات او لا غاب على المشهد الاعلامي خصوصا بعد كاس افريقيا، واللي كاع المغاربه كنا كنتظروا يخرج هو وفكراكي ويديروا حصيله وتقييم لما وقع في كاس افريقيا، لكن لحد الان ما شفناش هذا الشيء، في حين اننا شفناه من خلال هذا المنتدى اللي كيسعد فيه المغرب لاحتضان كاس العالم. اكيد المستوى اللي كان فيه كاس افريقيا بالمغرب فهو مستوى عالي، اكيد رغم اننا كنتسناو فوزي القجع يخرج يتكلم في هذا الموضوع ما خرجش، ولكن غادي نصبروا وحنا مع فوزي القجع، مع الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم ومع المملكه بطبيعه الحال استعدادا لنهائيه كاس العالم، لان هذا الشيء اللي بغاو يوصلونا ليه الناس واننا شفتوا التركيز ديالنا في الاستعدادات سواء لكاس العالم او لتظاهرات اخرى، فما خصناش نطيحوا في الفخ، اكيد خصنا نبقاو ليد في ليد حتى نوصلوا ان شاء الله للمنتهى. شكرا لكم الاخوات على المتابعه، السلام عليكم.